बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। यौम अरफा के फ़ज़ाइल। इरशाद बारी ताला है सूरत अल माइदा आयत नंबर 13, जिसका मफ़हूम ऐसे है: आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दी है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। ये सूरत अल माइदा की आयत है जो इरफात मक्का में नाजिल हुई, जबकि बाकी सूरत मदनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए बिल अमूम तमाम अहकामात और बिल खसूस हलाल व हराम के अहकाम की तकमील करके तुम पर पूरा एहसान किया है। अरफात में तुम्हारे साथ कभी काफिर और मुशरिक जमा नहीं होंगे और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मुंतखब किया है। ये आयत मुबारका अरफात के दिन 9 ज़िल-हज्जा मैदान अरफात में हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई। इस आयत के नज़ूल के 81 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन के यहाँ इस आयत की यही तफसीर है। तारिक बिन शहाब फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक यहूदी ने आकर कहा, एक आयत ऐसी है, अगर वो हम पर नाज़िल होती और हम इसके नज़ूल के दिन से बाखबर होते तो उस दिन ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, वो कौन सी आयत है? उसने अल माइदा की इसी आयत नंबर 13 की तरफ इशारा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे इल्म है कि ये आयत किस दिन और किस जगह पर नाजिल हुई। ये आयत मुबारका जुमा के रोज़ यौम अरफा को नाजिल हुई, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात में थे। ये दोनों दिन हमारे लिए ईद हैं और ता क़यामत जब तक मुसलमान जिंदा हैं ये ईद ही रहेंगे। एक यहूदी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि अगर ये दिन हम में से होता तो हम इस दिन ईद मनाया करते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अरफा से बढ़कर कौन सा दिन ईद हो सकता है? उर्फा के दिन और रात की फजीलत। हज़रत हब्बतुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्फा के दिन से अफजल कोई दिन नहीं। इस दिन अल्लाह ताला आसमान वालों के सामने ज़मीन वालों पर फ़ख्र फरमाता है। इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, बिखरे हुए बालों और गर्द आलूद चेहरों के साथ दूर दराज के रास्तों से मेरे पास आए हैं। मेरी रहमत की उम्मीद रखते और मेरे अजाब से डरते हैं। बस जिस कदर अरफा के दिन दोज़ख से रिहाई होती है, इतनी किसी दूसरे दिन नहीं होती। सुबहान अल्लाह। यौम अरफा का रोज़ा। हज़रत हब्बतुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अरफा के दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसके 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह मुआफ़ कर देता है। हज़रत हब्बतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा 2 सालों यानी 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा का कुफारा है। सुबहान अल्लाह। यौम अरफा की नमाजें। हज़रत हब्बतुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अरफा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 4 रकातें यूं पढ़े कि हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ और 50 बार सूरह इखलास पढ़े, इसके लिए हजारों नेकियां लिखी जाती हैं।
اور قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ ہر حور کے ساتھ موتیوں اور یاقوت کے 70,000 دسترخوان ہوں گے۔ ہر دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے اور سبز پرندوں کے گوشت ہوں گے۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈے، شہد کی طرح میٹھے اور کستوری کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ نہ انہیں آگ پر پکایا گیا ہوگا اور نہ لوہے چھری سے کاٹا گیا ہوگا۔ پہلے اور آخری لقمے کی لذت ایک جیسی ہوگی۔ پھر ان کے پاس ایک پرندہ آئے گا جس کے پر سرخ یاقوت کے اور چونچ سونے کی ہوگی۔ اس کے 70,000 پر ہوں گے۔ وہ ایسی پیاری آواز سے پکارے گا کہ سننے والوں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہے گا، اے عرفہ والو، تمہیں فراغی اور کشادگی حاصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پرندہ ان میں سے کسی ایک کے پیالے میں گرے گا، اس کے پر سے 70,000 قسم کے کھانے نکلیں گے، وہ آدمی اسے کھائے گا، پھر وہ پرندہ اپنے پر جھاڑ کر اڑ جائے گا۔ یہ شخص یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنے والا جب قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے اسے ایک نور عطا ہوگا جس سے قبر روشن ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس وقت وہ کہے گا، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے، میرے رب قیامت قائم کر دے۔ یہ اس لیے کہ وہ اس ثواب اور عزت کو دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عرفہ کے دن 2 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 3 بار بسم اللہ اور آمین کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار سورہ الکافرون اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے اور یہ نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی بہیجی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔